So another day of construction. Chick still painting, and then doing the planks, doing the planks. Ouch! Dying. Be careful with this thing. This is imusang butangan ng planks siya, usan ini mo ibutang. Oh, ako ni kamo ba? Di pa na ko actual siya ana ba? Ito yung tabla butan ako. I think Neri has to move this. Si Neri dapat this one he has to move and here in the middle. Ug na si Neri ya ipaingon niya sa Neri nga ipa-move ni kutob dinhi kay nam gunis kilid. Wa man siya bakti man siya tan-awon og. It's not look nice if we put it here. It should be in the middle. Halos sa tunga. Grout nga router nga hong gipalit para sa man to. Last year tas mga puntahan ng kanto. Okay. Because yesterday I bought a router and he asked how he used it. Okay, this is my first time about any construction, so I don't really have an idea about it. So you have to ask. Naman niya din mga anak. Okay. Oda to tabla. But first the planks. So maybe here kuya nang agatong gamiton ani nga planks katong atong mga kahoy. Pabag-ibag ina lang para atong mabutangan og ingani. Ingani para atong mabutangan ingani. Ipatabas ito ma'am. Isaya mo atong ano na. Pakuan lang to. Tabason. Oo ba. Ipatabla ba? Sa tuon mo. Okay. Pag-ibag ina lang aning ubang reject. Karon maka kuan ka. Yung ina ihatid ka rin sa matabas na ma'am. Ipatabas na to. Hindi ka katabas na ya? Kaya ka na kung hanso. Kuha sa tama naman na sa tres. Ang tres, ang katong sa furniture kay table suman to, itulak nila. Makuha ng size. Sinte. Kaya yung table saw katong dito na kastiti naman na marunong misa siya, maya itulak to kuhan. Kanang hanso kay tres ng buntaman ko. Unsa na kabagan ng tres? Ha? Unsa kabagan ng tres? Tres. Ano na? Ay dako na pud kayo no. Tres ang yung kanang ba tablat. Gamay Pero ba tres ba na tablat ba para na. Obo kag balihon. Di punuan ka. Hindi makabal. Kaya basta kanang kana ko ang so pang para ba bang stick na.
Stick bro. Ibulso dito nila diha. Tapos ito na sila. May tibol ito, may hanso, rotter, cleaner. Pero yun na, sa mga kuha mga. Dito lagi ni kaman eh. Oh. My uncle will give food to our... Guys, this place is only temporary for the goat. We will not put this here. We have to make a house at the back. And so for now, because the baby, this one is still a baby, he needs, you know, warm place or whatever. So for now, this is just only ordinary, for temporary. Hi, hi, baby boy, a baby girl. Hi, hi, mama. Huh? You okay? Did you drink your milk already? Huh? You want me to help you? Huh? Baby girl? No, my baby. You want mommy? You want mommy? Oh, she is so cute. Ayo, mama. Ayo, mama. She's eating. You want milk? Yeah, you want to go to Kuya Jake? Come here, Kuya Jake is working. Sammy and chubby guy is working for the fence. Guys, Sammy is back. He said that he didn't work because he has asthma. Of course, he will have. He can. I mean, he is sick all the time because he's smoking, he's drinking. This guy is crazy. Sabi, pang lamog sinso, so you can use the wood. Kaninya ba? Yung si Anthony. Aron magamit ninyo ba? Daghan man na. Gagmay arang bahala kung sa size ana. Sammy also know how to play with the chainsaw. He's very talented about everything. And also the chubby guy. He's also good. Sige pa. Kanyan tapo do magamit man nino. Di mo kuha sa tuloy na kay parang manok. Ah, kani. Okay. Sugot. Katuloy ko ang katlon ni magsugot ita. Asa man? Kato ba luwa kay doos bay. Oh yeah. Sige pa. Ay, kuya, pero ne, palihog na din kung kuhaan ari kuya. Kay pokpok ari, kay ingon nagis this one. Kay tangtangon lang kuno ne. Kay madaot lang kuno. Our plumber told us that this should not put tiles here. So we have to cut the tiles until here. Here, look, see?
Because he said if you have trouble, it's so hard to fix it. But he is right. He's really right. Check if still have gas. Hmm. Masalti mo ni. Hmm? Masalti. Kani jug kani ram kun niya kani. Lami ang tatog. Maka. Oo, lumabog tatanggalon ni. Huwag na kung may trouble, sakto mo po. Nagapak. Reject ni. Legit ko bitaw. Hinoon para storage sa manhinon po ni. Nagapak din oh. Piskot na. Oh. Delikado ni mabaka ni. Pag-abot sa panahon, bugli ka rin na tanan, mga anak mo dito na umong ka na tanan eh. Atong tawag. Hey, ma'am. Okay. So, gato lang kanila itong ano niya. Kanisa katangtangas sa ni ka ni pabalik ko ah. Tangtangas sa ni. Ning katon dinhi. Ano? Dire. Sa pagkaroon kay dugay-dugay din ninyo. Maglisod na tagtangtang na. Kay mugahi naman ko no. Pwede matangtangan ni patingon na siya. Sige ah. Sige. Ano yung plastic? Kailangan na itaas yan eh. Kini nga ko ani tangtangon ni siya. Tangtangon. Nakatungtong siya sa tiles. Oh. Eh kung masira ni yung Paingon na ligo na imposible. si Kuan og May imposible ni masira to eh. kung mag-tiles ga ipaingon to si Kuan kay tantang. Tangtangon. Dalero na ikabit. Ano na yung kabis na eh. Okay. So, kailangan baklaso ni ma'am. Kini. Lagi. Baklasin na siya. Baklasa lang na later after lunch. Ako nang bahala sa ma'am. Okay. Thank you, yeah. So, thank you, guys. Please share, like, and subscribe. Thank you for... Ha? Ayaw sa tubaklasa kay nagtaod natin yung pabaklason.